খুব তাড়াতাড়ি খেলখান আরম্ভ কৰিবলৈ এম্পায়াৰ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। খুব তাড়াতাড়ি খেলখান আৰম্ভ কৰিবলৈ এম্পায়াৰ মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছো। এম্পায়াৰ হিচাপে থাকিব জাকিৰ হোসেন টোপামারি, রামজাদ হোসেন ভুলকামারি। দুয়োটা দলৰ এজন এজনকৈ সদস্য মঞ্চত আহিবলৈ কোৱা হ'ল। অনুগ্ৰহ কৰি দুয়োটা দলৰে এজন এজন সদস্য মঞ্চত আহক। লিম্বো 11 আৰু লিজেণ্ডছ 11ৰ দলৰ এজন এজন সদস্য আমি মঞ্চত বিচাৰিছো। সেমিফাইনালের প্রথমটি বল, সুন্দর বল, ব্যাটে বলে কোনো টাচ হওয়া নাই। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় বল, বলার সুন্দর বল, ব্যাটে বলে কোনো সংযোগ নাই, কোনো রান নাই। अगली गेंद দুয়োখন দলৰ এজন এজন সদস্যক আমি মঞ্চত বিচাৰিছো। अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज, शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद और बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में। লিম্বো 11 আৰু লিজেণ্ডৰ এজন এজন সদস্যক আমি মঞ্চত বিচাৰিছো। দুয়োখন দলৰ এজন এজন সদস্যক আমাৰ মঞ্চত বিচাৰিছো। गेंदबाजी कर रहे हैं सरकार और बल्लेबाजी कर रहे हैं टुकुरी। इसी के साथ सरकार का अगली गेंद सामना करेंगे टुकुरी और यहाँ पर ग्राउंड शॉट खेल चुके, पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन की समाप्ति पर। शानदार फील्डिंग रफीजुल के द्वारा। ধন্যবাদ। এই খেলখন পৰিচালনা কৰাৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে তথা যিসকল ব্যক্তি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তেখেতসকল হ'ল সিরুজ্জামাল ওয়ার্কশপ, রাঙাবানি পাবলিক স্কুল, সুইট লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, রয়্যাল
আৰাফা ৰয়েল ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল অন্তলি তেখেতসকললৈ আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। न्यू गेंदबाज और अब स्टॉप करते हुए आसानी से एक रन चुरा लिए। अच्छी गेंदबाजी बिल्लू के द्वारा दूसरा गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। शॉट खेलने की कोशिश की, एक रन चुरा लिया आसानी से। बिल्लू का अगला गेंद सामना करेंगे टुकड़ी। खेल चुके हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड शॉट ओवर, एक रन आसानी से चुरा लिए बल्लेबाज। দুয়োটা দলৰ আমাৰ দুজন সদস্য আমি কমেণ্ট্ৰি বক্সত বিচাৰিছোঁ। দুয়োটা দলৰে দুজন সদস্যক আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ। एक रन की समाप्ति पर बिल्लू का अगला गेंद सामना करेंगे टुकड़ी बल्लेबाज। और अब उठा के खेल चुके हैं हवाई यात्रा पे गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। शानदार छक्का, ऊंचा छक्का था। আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰসকল স্কুলৰ পুখুৰীত যে বলটো অতি সোনকালে আনি দিব লাগে। দুটা টিমৰ এজন এজন খেলুৱৈক আমি বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো কিয় নাহে, আমাক আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, আমাৰ অসুবিধা হৈছে। দুটা টিমৰ এজন এজন খেলুৱৈ বা এজন এজন নাম জনা মানুহ আমাৰ মঞ্চত আহিব লাগে। पूरी तरीके से मिस किया यहाँ। और इसके साथ इस ओवर का समाप्ति पर टोटल स्कोर है 12 रन, 0 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर में 12 रन। तीसरे ओवर का पहला गेंद फेंकने के लिए जा रहा है। तीसरे ओवर का पहला गेंद फेंकने के लिए जा रहा है सरकार। उठा के खेल दिए हैं रामन में हवाई यात्रा में गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही ऊंचा छक्का बल्लेबाज के द्वारा। सरकार का अगला गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज। शॉट खेलने की कोशिश की, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल देते हुए, और इसी के साथ एक रन भी चुरा लिए। 2 रन मिलेंगे शायद। আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰসকল আমাৰ বলখন য'তে ধৰা থাকক থাকক কিয় আনন্দ ফলমে আমাৰ ওচৰত আনি জমা দিব লাগে। আর দুই টিমের দুজন মেম্বার, এয়া বলার মালদার বলার, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বলার, একে ধুনিয়া বলার। ওয়েস্ট বেঙ্গলের বলার আমার রাঙ্গাবাড়িতে হয়েছে মালদা। सरकार का अगला गेंद লিম্বু লেবার এজন सामना करेंगे टुकड़ी। पूरी तरीके से मिस कर दिए यहाँ। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। टुकड़ी वहां पर चकमा खाते हुए। अगला गेंद सरकार का। शानदार अपील। লিম্বু লেবার এজন সদস্য, লিম্বু লেবার 11 এজন সদস্যক আমি মঞ্চত বিচাৰিছো।
দুই টিমৰ দুজন সদস্যক আমাৰ মঞ্চত লগা হৈছে। বিশেষভাৱে দুই টিমৰ দুজন সদস্যক আমি অনুৰোধ জনাইছো। सरकार का अगला गेंद सामना करेंगे टुकुरी, उठा दिए हैं हाई यात्रा पे गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जाना जाता है ऐसे बल्लेबाज को कि जब ये फॉर्म में होते हैं तो हर गेंदों पे छक्का। এই ওভারের এটা মাত্র বল আছে। अगली गेंद सरकार के द्वारा सामना करेंगे टुकुरी, बल्लेबाज ग्राउंड शॉट, ओवर फील्डर मौजूद इस्फाकुर रहमान के हाथ में गेंद, सिर्फ एक ही रन की समाप्ति पर। और इस ओवर के समाप्ति पर टोटल स्कोर है 27 और 0 विकेट के नुकसान पर। বল ডেলিভারি টাইমে না খুলে না বল ডেলিভারি টাইমে বল নিশা কামাল ওদের কার কাটা রান বাদ দিলে বল বল বলার न्यू गेंदबाज उठा के खेल दिए हैं गेंद और शानदार कैच, शानदार कैच था बुलबुल हुसैन के द्वारा। বুলবুল হোসেন, যার নাম শুনলে সবাই জানেন, আশ্চর্য ধরনের একটা ক্যাচ উনি ধরেছে। আমার প্যাভিলিয়নের সামনে থেকে ছক্কা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দারুণ একটা জাম্প দিয়ে উনি ক্যাচটা ধরে নিল। লগে লগে লিম্বু লেভেলের খতরনাক ব্যাটসম্যান, যে এর আগের ইনিংসে তিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পেয়েছেন, উনি কিন্তু আউট হয়ে গেলেন। और इसी के साथ लिम्बो 11 का पहला झटका, टोटल स्कोर हुआ है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नया बल्लेबाज मैदान की ओर बढ़ते हुए नया गेंदबाज कर्मकार शॉट खेलने की कोशिश की, एम्पायर का इशारा नो व्हाइट बॉल देते हुए। বোলার সুদূর বেঙ্গল থেকে এসেছেন অভিজিৎ কর্মকার, কলিকাতার বোলার, আসামের ব্যাটসম্যান। সুন্দর ড্রাইভ, বল চলে যাচ্ছে, কিন্তু ফিল্ডার ওখানে দারুণ একটা ফিল্ডার একটি রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন করে নিল, টিমের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো 29। বুলবুলের কাছে যতই তারিফ করব ততই কম হবে, দারুণ একটা ফিল্ডার বুলবুল হোসেন। কর্মকারের দ্বিতীয়টি বল, ব্যাটটা নাই লেগে বল গেল পাগারের মধ্যে, মানে ছক্কা। এম্পায়ার আমজাদ হোসেনের ইশারা, ছক্কা। আমার ভলেন্টিয়ার সকল অতি অনেক আমার বল হাঙ্গা করে দিব। সেমিফাইনাল খেল, নেক্সট বল অভিজিৎ কর্মকার, সামনে ব্যাটসম্যান জিতু ব্যাট চালিয়েছিল,
এম্পায়ার আমজাদ হোসেনের ইশারা আউট। দারুণ ব্যাট চালিয়েছিল কিন্তু ব্যাটে বলে সংযোগ নাই। এই ক্ষেত্রে তারিফ করতে হবে বোলার অভিজিৎ কর্মকারকে, সুদূর কলিকাতার থেকে এসেছেন। কলিকাতার বোলার আমরা এই দলে দুজন দেখতে পেলাম, দুটা কিন্তু দারুণ বল করেছে। নতুন ব্যাটসম্যান নুরামিন ব্যাট চালিয়েছিল কিন্তু সুন্দর বল, একটা রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিল নন স্ট্রাইকে থাকা ব্যাটসম্যানে, কিন্তু স্ট্রাইকে থাকা নুরামিনে না করে দিল, যার জন্য স্কোর 35। তো আমরা এখন ডিসকাস করব বুলবুলের সেই কেসের কথা। বুলবুল এই বয়সেও সেই যে যুবক হিসাবে যেভাবে খেলছিল সেই উৎসাহ উদ্দীপনা ওনার মাঝে আছে। বলতে বলতে পরের বল মিসফিল্ডের কারণে 4টি রান অতিরিক্ত ভাবে এসলো, আর 4টি রানের সঙ্গে সঙ্গে টিমের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো 39। ওভারের সমাপ্তি। আমাদের মাঝে উপস্থিত রাঙ্গামাটির অনুভবী ক্রিকেটার মেহবুবুর রহমান, ওনাকে জিজ্ঞাসা করব বুলবুলের ক্যাচ সম্পর্কে। এই বয়সেও যে বুলবুল যে ধরনের ক্যাচ ধরলো বা ফিল্ডার হিসেবে পরিচিত হলো, এই সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন? বহুত ছোট ছোট বাচ্চা আছে বা নতুন নতুন খেলোয়াড় আছে, তারা কিন্তু ক্যাচ মিস করে। বুলবুলের ক্যাচ এটা অসাধারণ ছিল, আর এটাকে বলো মানে এক্সপিরিয়েন্স। রেভেন বড় আছে, ব্রেভো যেরকম আছে, ক্রিকেট বোলার আছে, তারা বড় হয়ে গেল কিন্তু তাদের যেটা ফিল্ডিং ঠিক ওই রকম ভাবে ফিল্ডিং করছে বুলবুল এসে। ধন্যবাদ। নতুন বোলার অরূপ দাস, সামনে ব্যাটসম্যান দারুণ চলেছে নিচে, কিন্তু সেই বুলবুল যে কিন্তু কোনোদিনও ক্যাচ মিস করে না, এই ক্যাচও তিনি মিস করলেন না। দারুণ একটা ফিল্ডার বুলবুল। বুলবুলের তারিফ অল্প আগে আমরা করতেছি, কিন্তু বুলবুল নিজেও পরিচিত হয়েছে যে দারুণ দুটা ক্যাচ। সেমিফাইনাল খেলায় ক্যাচ ধরা মানে ম্যাচ ধরা। সুন্দর বলার অরূপ দাস বল করেছিল, ব্যাটসম্যান কিন্তু ব্যাট চালিয়েছিল, ভালো একটা টাইমিং হয়, কিন্তু ফিল্ডার বুলবুল এখানে কোনো মিস করে নাই। এখন আমি আমন্ত্রণ জানাইছি হ্যান্ডি কমেন্টেটরকে হ্যান্ডিতে ধারাভাষ্য করার জন্য। शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। अगला गेंदबाज शॉट चला और ओवर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन की समाप्ति पर, और इसी के द्वारा टोटल स्कोर 40 रन। अगली गेंद उठाल के खेल लिए हैं और यात्रा पे गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बुलबुल हुसैन के सिर के ऊपर से गेंद गई सीमा के बाहर, और बहुत हाई था ये गेंद, इसलिए बुलबुल हुसैन पकड़ नहीं पाए। अगर थोड़ा सा नीचे होता तो शायद बुलबुल हुसैन इस गेंद को पकड़ लेते। जाना जाता है इस फील्डर को बुलबुल हुसैन की तरह। अगली गेंद शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन नहीं। इसी के द्वारा टोटल स्कोर हुआ 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से शॉट खेलने की कोशिश की, वाइड बॉल, सिग्नल बाय द एम्पायर। गेंदबाज को लाइन और लेंथ समझ की गेंद को फेंकना पड़ेगा। अगली गेंद गेंदबाज द्वारा लॉन्ग ऑन पे खेल दिया है, ये टप्पा खाते हुए सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौका नूराउन के बल्ले से।
ধূমপান স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকৰ আহক আমি সকলো মিলি ধূমপান পৰিত্যাগ কৰোঁ ধন্যবাদ और इस इनिंग के साथ का टोटल स्कोर है 51 रन जीतने के लिए चाहिए 52 रन সময় নাই গতিকে 1 মিনিটত বেটসমেন ফিল্ডত যাব লাগে